Kita mulai bersama-sama hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan penghormatan kepada Tuhan kita dengan mengucapkan nama Tuhan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Today I would like to explain about this chapter. Hari ini saya akan menjelaskan diagram ini. If you want to realize Nibbana, how you should practice? Apabila kalian ingin mencapai Nibbana, bagaimana cara berlatihnya? Number one, purification of virtue, sila visuddhi. Yang pertama adalah sila visuddhi atau pemurnian sila. For bhikkhus, there are four types of sila. Bagi seorang bhikkhu ada 4 jenis sila. Padimokha restraint, Padimokha samvara sila. Yang pertama 227 rules for bhikkhus. Yang pertama adalah Patimokkha Samvara sila atau sila pengendalian diri dengan Patimokkha. Bagi seorang bhikkhu jumlahnya ada 227 peraturan. This is number one sila. Number two sila is restraint of sense of psychology, Indriya Samvara sila. Yang kedua adalah Indriya Samvara sila atau sila pengendalian indriya. Actually, if you want to practice Indriya Samvara sila, restraint of sense psychology, you must practice one type of meditation subject. You must, if you are practicing samatha, you should always put your mind into your samatha meditation object. If you are practicing vipassana, you should always put your mind on your vipassana meditation object. So that only you can control your mind through 6 doors, not to write any assignment. Dalam hal pelatihan diri melalui indriya samvara sila, kalian misalnya kalau mempraktikkan meditasi, pada saat melakukan meditasi samatha, kalian siogyanya memberi perhatian, senantiasa memberi perhatian pada objek meditasi kalian. Pada saat kalian melakukan meditasi vipassana, maka kalian seyogianya senantiasa memberi perhatian pada objek meditasi vipassana kalian. Hanya melalui pemberian perhatian yang secara terus-menerus demikian, barulah tidak akan muncul kotoran batin atau kilesa. Number 3 is purification of livelihood, ajiva parisuddhi sila. If you want to purify your virtue, you must sign this sila also, to observe this sila also. How you should observe? Nomor 3 adalah ajiva parisuddhi sila, yaitu sila pemurnian penghidupan, cara penghidupan. Apabila kalian ingin melakukan
sila wisudi atau melakukan pemurnian sila kalian, kalian juga harus mempraktekkan ajiwa parisuddhi sila ini. Bagaimana caranya? There are three types of other wrong actions: killing, stealing, and sexual misconduct. By doing these wrong actions, if you gain any requisite, that requisite we should not do. Ada 3 jenis perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh, kemudian yang kedua adalah mencuri, kemudian yang ketiga adalah perbuatan asusila. Apabila kalian mendapatkan bekal penghidupan melalui pelanggaran dari atau melakukan pembunuhan, pencurian, dan melakukan praktek asusila, maka itu yang dikatakan cara penghidupan yang salah. There are also 4 types of wrong verbal actions: telling lies, backbiting, using harsh language, and frivolous talk. By doing this wrong verbal action, if you gain any requisite, this requisite also you should not do. Yang tadi adalah melalui perbuatan jasmani. Sekarang, selain itu, ada juga cara penghidupan yang dilakukan melalui perbuatan melalui lisan atau verbal action. Dan itu adalah berbohong, kemudian berbicara kasar, kemudian melakukan adu domba atau fitnah. Yang keempat adalah melalui omong kosong atau berbicara ngalor ngidul, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. For Bhikkhus, there are also Sansikhabra, Buddha prohibited not to do. By committing those Sikhabra, those offenses, if you gain any requisite, that requisite also you should not do. These Sikhabras are such as devouring justice, giving medicine to the lay devotees, giving flowers, etc. to the lay devotees, etc. Bagi seorang biku juga ada sejumlah sikapada atau peraturan latihan yang seyogianya ditaati. Apabila melanggar sikapada tersebut, maka itu pun melanggar sikapada tersebut dan mendapatkan bekal penghidupan, maka itu dikatakan juga merupakan mata pencaharian yang salah. Contohnya adalah misalnya mengobati orang lain, kemudian memberikan obat kepada umat awam, kemudian memberi bunga dan hal-hal lainnya, memberi bunga kepada umat awam. For lay devotees, there are also subjects of trading. Buddha prohibited not to do this subject of trading. They are selling, selling weapons, selling appointments, selling intoxicating, different types of intoxicants, and feeding animals to sell. So, if a Buddhist or as a lay devotee, if he does this type of trading, then if he gains requisite, this requisite also he should not do. Bagi seorang umat awam, Sang Buddha juga melarang, ada 5 hal yang dilarang oleh Sang Buddha kepada umat awam untuk diperdagangkan. Kelima hal tersebut, yang pertama adalah memperdagangkan manusia, kemudian memperdagangkan senjata, kemudian racun, kemudian manusia, kemudian daging dan
Stephen untuk minuman keras, ya, minuman keras. Binatang, memperdagangkan binatang, manusia, binatang, senjata tajam, kemudian minuman keras dan racun. 5 hal ini. And number 4, Sila is reflected on the use of requisite Sila Sanesita Sila. Yang keempat adalah Pakaya Samnisita Sila atau sila di mana dilakukan dengan cara merenungkan apa yang akan kita gunakan. There are 4 types of formula how to reflect. When you are using 4 types of requisites, you should learn by heart these formulas. Ada empat rumusan untuk melakukan perenungan cara demikian sebelum menggunakan suatu bekal hidup. These 4 types of sila are especially referred for preaching. But for lay devotees, if they can observe temperature, body of Shiravada, fearless, high pressure, 9 pressure, or 10 pressure, virtue of lay devotees. Bagi seorang biku, terutama ini merupakan suatu keniscayaan, jadi harus menaati perenungan yang keempat ini. Kemudian bagi seorang umat awam, terutama bagi mereka yang menjalankan akad sila, 9 sila dan dasar sila atau 10 sila, maka ini pun perlu dilakukan. There is one sloka called Chandi Sloka. In that sloka, one bhikkhu asked to the Buddha to teach him in meditation subject. At the time, Buddha investigated his situation. On investigating his situation, he had no purification of body. Because of this reason, Buddha first instructed him to observe for purification of body. Dalam salah satu sutta diceritakan ada seorang biku memohon Sang Buddha untuk mengajarkannya meditasi. Nah, melalui teropongan batin beliau melihat bahwa biku tersebut perlu memurnikan silanya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkannya kepadanya pemurnian sila dulu. After expounding about sila, Buddha then explains how to practice concentration, samadhi. After studying how to practice concentration, then Buddha explains to practice 4 satipatthana, 4 foundations of mindfulness. So in this way, Buddha systematically teaches him the sila, samadhi, and prajna. Setelah Sang Buddha mengajarkannya, setelah dia memiliki landasan sila yang baik, kemudian Sang Buddha mengajarkannya lebih lanjut lagi konsentrasi atau samadhi, kemudian Sang Buddha mengajarkannya satipatthana. Jadi Sang Buddha mengajarkannya secara sistematis, yaitu melalui sila dulu, kemudian samadhi, kemudian panya. They one is founded a Dhammatok. When Buddha always observed his listeners. While observing his listeners, he saw greater purification of body
but they have no enough concentration. At the time, Buddha urged them to practice samatha. Samadhi bhikkhave bhaveta samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutam bhajanati. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Jadi sebelum mengajarkan sesuatu, sebelum memberikan dhamma desana atau mengajarkan dhamma kepada seseorang, Sang Buddha selalu melakukan pengamatan. Jadi kalau misalnya seseorang silanya sudah bagus, lantas konsentrasinya yang kurang, maka Sang Buddha akan mengajarkannya kepadanya meditasi samatha. Dan di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan bagi seorang bhikkhu, apabila dia memiliki samadhi yang baik atau konsentrasi yang baik, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Again, one responding is Dhamma talk. He always observes his listeners. While observing his listeners, he saw that they have purification of virtue as well as they have enough concentration. At that time, Buddha speaks directly Four Noble Truths, or clear understanding of Four Noble Truths, that is the training of wisdom. The training of wisdom is kemudian Sang Buddha dalam mengajarkan dhamma kepada siswa-siswanya, apabila dia melihat bahwa siswa beliau sudah cukup murni dalam hal sila, demikian pula cukup murni dalam hal cukup maju dalam hal samadhi, maka dia akan mengajarkan kepada mereka pemahaman yang jernih terhadap empat kebenaran Arya atau empat Arya Satya. Inilah yang disebut sebagai panyasika atau latihan panya. For example, when the Buddha is founding Dhammacakkappavattana Sutta, Dhamma in motion Sutta, he observed his listeners, especially five group bhikkhus at that time when the river continued. He saw that they have purification of virtue as well as they have enough concentration. Because of this reason, he directly teaches Four Noble Truths. Misalnya dalam hal saat pertama kali membabarkan dhamma, kita tahu melalui Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha saat itu melihat bahwa kelima petaka tersebut, yang salah satunya bernama Kondanya, mereka berlima dalam hal sila maupun samadhi atau konsentrasi mereka sudah cukup bagus. Oleh karena itu, beliau langsung mengajarkan empat kebenaran mulia, empat kebenaran Arya kepada mereka. We cannot understand the situation of the listener. So, because of this reason, we must teach them systematically. Systematically means, number one, they should try the number one sila usavi, the purification of virtue. Then, secondly, we teach them for purification of mind, Citta Visuddhi. What is Citta Visuddhi? This is samatha meditation. Especially it attains 8 acts of samadhi together with excess concentration. Citta Visuddhi nama sa upachara atha samadhiyo. This is the definition given in the Visuddhimagga,
di Visuddhi Sabda. Jadi sebelum mengajarkan sesuatu kepada pendengarnya, beliau senantiasa melihat bagaimana kondisi dari pendengarnya. Jadi dalam hal ini pertama-tama diajarkan, dalam hal ini beliau mengajarkan secara sistematis. Pertama-tama diajarkan sila wisuddhi, pemurnian sila. Kemudian selanjutnya nomor 2, yang kedua adalah citta wisuddhi atau pemurnian batin. Dalam hal ini pemurnian batin dalam hal ini adalah pencapaian 8 samapati bersama tingkatan menjelang konsentrasi atau upacara samadhi. Kemudian di dalam Wisuddhi Magga juga disebutkan yang dimaksudkan dengan citta wisuddhi juga mencakup pencapaian tingkatan menjelang konsentrasi. Ini diceritakan di dalam Dikhi Wisuddhi, bab Dikhi Wisuddhi. Bab Dikhi Wisuddhi. Then when teaching samatha for the attainment of 8 attainments, 8 types of jhana, usually we teach that 4 elements meditation or mindfulness of breathing, anapanasati meditation. Dalam hal pencapaian pemurnian batin ini, yaitu melalui pencapaian 8 jenis jhana. Dalam hal pencapaian jhana, pertama-tama bisa diajarkan dengan meditasi 4 unsur sehingga mencapai tingkatan menjelang konsentrasi, atau bisa juga melalui meditasi anapanasati. When doing dhikr, to teach them 4 elements meditation or mindfulness of breathing, anapanasati. There are 40 samatha meditation subjects. It is true. In the time of Buddha can reach others' mind as well as their latent tendencies as well as the disposition of their personality. But we have no such ability. We cannot reach others' mind. We cannot reach others' latent tendencies. We cannot reach their disposition of personality. In the same way, we cannot also understand their paramis. Because of this reason, according to the meditator's desire, we teach samatha meditation. However, mengapa kita pertama-tama mengajarkan 4 meditasi 4 unsur atau anapanasati dulu? Sang Buddha, padahal kita tahu bahwa ada 40 objek meditasi, dan Sang Buddha memiliki kemampuan untuk melihat langsung, mampu membaca batin atau membaca pikiran masing-masing orang, mampu melihat bagaimana kecondongan laten seseorang, kemudian mampu juga melihat sifat dari seseorang, kemudian kemampuan seseorang, kemudian mampu juga untuk melihat parami seseorang. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat karakter masing-masing orang, tidak mampu membaca pikiran masing-masing orang. However, usually we teach 4 elements meditation or mindfulness of breathing, anapana meditation. What is breathing? When we recite many meditators, if they practice 4 elements meditation systematically, they are also successful.
Successful means they can attain up to excess concentration state. Oleh karena itu kita mengajarkan kepada para yogi meditasi 4 unsur atau meditasi anapanasati. Menurut penelitian kami, bagi mereka yang berlatih meditasi 4 unsur, mereka mampu mencapai upacara samadhi dengan baik. Mereka mampu mencapai tingkatan menjelang samadhi. Then if they practice mindfulness of breathing, anapanasati meditation, usually they are also successful. Successful means they can attain jhana, sati jhana, that jhana, and fourth jhana by practicing anapanasati, mindfulness of breathing, meditation. Demikian pula, menurut penelitian kami, para yogi yang diajarkan dengan anapanasati, mereka bisa berhasil dalam hal apa? Mereka berhasil mencapai tingkatan jhana pertama, mencapai tingkatan jhana kedua, ketiga, dan keempat. Jadi meditasi anapanasati adalah meditasi penyadaran terhadap keluar masuknya nafas. What is the reason? Mengapa demikian? Usually when they practice or when they decide to basic origination, at the time they understand. They have been usually many meditators in past life had practiced co-element meditation or anapanasati meditation. Because of this reason, while practicing co-element meditation or while practicing mindfulness of breathing, usually they are successful. Mengapa mereka bisa berhasil? Karena dalam kelahiran lampau mereka umumnya sudah pernah berlatih meditasi 4 unsur maupun meditasi anapanasati ini. Oleh karena itu, mereka bisa berhasil dalam kedua meditasi tersebut. However, there are also some meditators, if they practice 32 parts of body meditation, Suddhaya Sakara meditation or Karagatasati meditation, so are also successful. Successful means they can see 32 parts clearly, both internally and externally. Demikian pula ada sejumlah yogi ketika mereka diajarkan untuk melakukan pengamatan 32 bagian tubuh dan misalnya kayagata sati, mereka juga bisa berhasil. Mereka mampu melihat 32 bagian tubuh, baik untuk dirinya sendiri maupun bisa melihat 32 bagian tubuhnya sendiri maupun bisa melihat yang milik orang lain, atau dikatakan bisa melihat secara internal maupun melihat secara eksternal. There are also some meditators. If they practice co-element meditation, they cannot concentrate well. In the same way, when they practice anapanasati meditation, they cannot also concentrate well. At that time, they ask me to teach them kasina. According to their own desire, usually we teach kasina meditation. As far as I can recall, there is only one meditator who is successful by practicing kasina practice. But many meditators are not successful. What is the reason? They cannot concentrate on their own meditation object such as kasina. For example,
Ada sejumlah yogi meditator, mereka ketika diajarkan meditasi 4 unsur maupun meditasi anapanasati, mereka tidak berhasil. Lantas atas permintaan mereka sendiri, mereka minta diajarkan meditasi kasina. Lantas saya mengajar meditasi kasina kepada mereka. Dan menurut pengamatan kami, ternyata dari sekian banyak orang yang melakukan hal demikian, hanya ada satu yang berhasil. If they want to practice, for example, white kasina, they must do white kasina circle walk diameter 1 feet. They must put this circle maybe 4 feet far away from their eye center. Then they must focus that kasina circle. While concentrating on that kasina circle, occasionally they must close their eyes. Again open, again close. If they do in this way, when concentration develops further, then they can see while closing their eyes, same kasina circle. However, this kasina circle is not stable for them. Very soon this kasina circle or the image of that kasina circle is here. Then again they must open eyes and see the kasina circle there. Then they close their eyes. They can see this image of kasina circle, white kasina circle. However, they cannot concentrate well. Very soon this kasina circle is clear. In this way, if they practice for about 1 week, 2 weeks, etc., some meditators are successful, but only I saw one meditator. But many meditators are not successful. Successful means they can attain up to jhana state, especially in attainment. Jadi misalnya sebagai contoh, ada yogi, mereka diajarkan meditasi kasina dengan membuat kasina putih, dengan membuat sebuah lingkaran dengan diameter sekitar 1 kaki, 1 feet. Kemudian lingkaran putih tersebut diletakkan sekitar berjarak 4 kaki dari matanya. Kemudian dia mencoba untuk melihat kasina putih tersebut. Kemudian mengingat-ingatnya. Setelah itu dia tutup mata. Kemudian mengingat kembali bayangan kasina putih tersebut. Tetapi pada saat bayangan tersebut hilang lagi, dia buka mata lagi. Kemudian diam lagi. Kemudian tutup mata lagi, buka mata lagi, tutup mata lagi. Demikian seterusnya. Tetapi pada saat dia mulai tutup mata, wujud dari kasina putih tersebut hilang lagi. Demikian dia mempraktekkan ini selama 1 minggu, 2 minggu, itu tidak berhasil. Jadi mereka sulit untuk melakukan konsentrasi pada kasina putih tersebut. Sejauh ini hanya ada satu yogi, satu meditator yang berhasil. Dan dikatakan berhasil ini, dia berhasil mencapai jhana. If they practice 4 minutes meditation systematically, one day when their concentration develops, at that time they can see their body become transparent body like ice block. Again, at that time they must discern 4 elements of that transparent body. Then they must concentrate on that 4 elements of that. Once focusing on that 4 elements of that, when concentration becomes deeper and deeper, strong and powerful light will appear. With the assistance of this light is called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they present 32 parts of body,
He can clearly discern the attitude of body both internally and externally. Sebagai contoh, misalnya kalau seseorang diajarkan meditasi 4 unsur, maka lama-lama mereka akan mampu mencapai tahap di mana mereka mampu melihat badan mereka itu sebagai sesuatu yang transparan. Nah, setelah mereka mampu melihat badan mereka itu dalam wujud transparan, maka mereka lanjutkan lagi untuk melihat 4 unsur dalam tubuh yang transparan tersebut. Kalau mereka berlatih lebih lanjut, nanti akan muncul cahaya. Dan mereka melihat cahaya, dan cahaya tersebut disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Setelah munculnya cahaya kebijaksanaan, lantas dia akan lanjut lagi dengan melihat 32 bagian tubuhnya, baik untuk dirinya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain. Jadi bisa melihat 32 bagian tubuh secara internal maupun eksternal. Again, if they practice mindfulness of breathing, anapanasati meditation, one day when their concentration is deep enough, they may attain Pajjana, Sajjana, Satjana, and Photjana. When they attain up to Photjana 6, when that Photjana also becomes stable and deep, that Photjana also produces a true powerful light. That light is also called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they discern attitude parts of body, they can clearly discern attitude parts of body, both internally and externally. Demikian pula dengan meditasi anapanasati. Apabila dia berlatih dengan tekun, maka nantinya dia akan mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Apabila pencapaian jana keempatnya sudah stabil dan dalam, maka nantinya akan muncul suatu cahaya yang sangat terang dan menembus. Dan cahaya yang sangat kuat ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Dengan cahaya kebijaksanaan ini, maka dia akan mampu melihat ke-32 bagian tubuhnya sendiri maupun melihat 32 bagian tubuh orang lain. Jadi baik secara internal maupun secara eksternal. Again, some meditators, because of previous paramis, if they directly discern attitude parts of body, that is, we call Kagadassati meditation. They can also discern attitude parts of body both internally and externally. Kemudian ada sejumlah yogi lagi, karena parami lampau mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat 32 bagian tubuh langsung. Dan jadi mereka bisa langsung melihat 32 bagian tubuh diri mereka sendiri maupun tubuh orang lain. If they gain discern attitude parts of body both internally and externally, they can practice 3 kinds of meditation. What are 3 kinds of meditation? Number 1, they can practice OLA meditation, taking each part as meditation object. Kalau mereka sudah mampu melihat 32 bagian tubuh, maka mereka bisa melanjutkan dengan 3 jenis meditasi lainnya. Yang pertama adalah meditasi 4 unsur. Jadi mereka melihat 4 unsur dari masing-masing bagian.
Again, they can also practice vipassana meditation, Padikula Manasikara. Again, each part or many parts or all of 32 parts as meditation object. Kemudian yang kedua, meditasi yang kedua adalah mereka melakukan melihat kejijikan dari bagian tubuh mereka. Bisa kejijikan terhadap satu bagian tubuh saja, atau beberapa bagian tubuh, atau ke-32 bagian tubuh. If they practice vipassana meditation, Padikula Manasikara, taking one part of body or many parts of body or all parts of body, taking as meditation object. Taking adding up to first jhana stage. If these 32 parts of body are internal parts. First jhana. Apabila mereka melakukan meditasi perenungan atau perenungan kejijikan, melakukan perenungan kejijikan terhadap bagian tubuh mereka atau patikula manasikara ini, terhadap apakah satu bagian tubuh mereka atau beberapa bagian tubuh mereka atau seluruh bagian tubuh mereka, maka mereka akan mampu untuk mencapai jhana pertama. Mereka mampu melihat secara internal, melihat bagian tubuh mereka sendiri. Again, taking external part of body, if they practice as meditation object, if they practice vipassana meditation, Padikula Manasikara, they cannot attain any jhana. What is the reason? Jadi kalau misalnya mengambil objek bagian tubuh mereka sendiri, mereka mampu mencapai jhana pertama. Tetapi kalau mereka mengambil bagian tubuh orang lain, maka mereka tidak bisa mencapai jhana. Apa alasannya? What is the reason? Mengapa demikian? Do you understand? Kalian paham? Kalian tahu? Many people are fighting sitting pose. Really sitting pose. Whether they have vipassana mind or not. So vipassana nature is not so strong in external parts of body. Because of this reason, they cannot attain up to jhana stage. Jadi cukup banyak orang suka makan daging ayam, dan itulah sebabnya. Jadi terhadap daging, terhadap bagian tubuh makhluk yang lain, mereka rasa jijik mereka tidak begitu besar. Sedangkan terhadap tubuh diri sendiri, rasa jijiknya lebih besar, sehingga mereka bisa mencapai jhana untuk dirinya sendiri, untuk pengamatan terhadap bagian tubuh diri mereka sendiri. However, the sub-commentary to Abhidhamma Mula Tika, Original Tika, sub-commentary says, if they can pay attention external part as in any part, they can attain up to access concentration state. In any way. That body of like that body. Namun di dalam sub komentar atau kitab sub ulasan atau mulatika itu disebutkan, apabila seseorang mengambil sesuatu yang berada di luar tubuhnya, dan itu boleh mengambil milik tubuh itu, dan pencapaian mereka bisa sampai ke upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi. So among three ways
Number one, usually we teach for them vipassana meditation. Taking one part or many parts or all parts of body to part of body as meditation object. Usually we teach skeleton meditation, taking internal skeleton as meditation object, as well as internal skeleton as meditation object. Pada meditasi patikula manasikara ini, jadi biasanya kita mengajarkan mereka satu bagian tubuh saja, atau beberapa bagian tubuh, atau seluruh bagian tubuh. Dan biasanya lagi kita mengajarkan mereka untuk juga mengamati tulang tengkorak yang berada, tulang tengkorak milik orang lain, ya, external skeleton. If they practice vipassana meditation, patikula manasikara, taking internal skeleton as meditation object, they can attain up to first jhana state. Apabila para yogi diajarkan meditasi kejijikan terhadap bagian tubuh ini, kemudian objek mereka adalah internal skeleton atau tulang tengkorak diri sendiri, maka mereka bisa mencapai jhana pertama. They is the practice vipassana meditation, patikula manasikara, taking internal skeleton as meditation object. They may attain up to excess concentration state if they can practice as if inanimate skeleton or as if dead body skeleton. Jadi kalau misalnya dia mengambil dia dalam mempraktikkan meditasi kejijikan terhadap jasmani ini, dia mengambil objek luar tulang tengkorak orang lain, tulang tengkorak orang lain, maka dia bisa mencapai upacara samadhi. Jadi dia mengambil objek yang inanimate object, jadi objek yang tidak hidup gitu. Jadi sesuatu yang benda mati yang berada di luar. Nah, itu bisa mencapai upacara samadhi. When we choose skeleton meditation, why do we teach skeleton meditation as a vipassana meditation, patikula manasikara? The reason is we want to teach white kasina. Mengapa kita mengajarkan meditasi kejijikan terhadap bagian tubuh, terutama meditasi dengan mengambil objek tulang tengkorak eksternal ini? Karena kita mau mengajarkan meditasi kasina putih. Why do we teach white kasina? Because in Kotra Nikaya, Ekta Nibbada, there is one sutta. Buddha says in that sutta, white kasina can produce subtle and powerful deep concentration. White kasina is best kasina among 4 types of kala kasina. 4 types of kala kasinas are: number 1, Nila kasina, blue black kasina. Very hair color. Number 2, Pija kasina, yellow kasina. Number 3, Lohija kasina, red kasina. And number 4, Odada kasina, white kasina. Among these 4 color kasina, white kasina is best kasina. In this way, Buddha teach in that sutta. Di dalam Anguttara Nikaya, Attaka Nipata,
Sang Buddha mengatakan bahwa kasina putih mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang, yang sangat kuat dan sangat dalam. Kasina putih merupakan kasina yang terbaik di antara 4 kasina warna. 4 kasina warna itu adalah warna nila atau biru gelap, kemudian pita atau kasina kuning, kemudian lohita yaitu kasina merah, dan odata kasina putih. Jadi kasina putih merupakan kasina warna yang terbaik di antara 4 kasina warna, yaitu nila, pita, lohita, dan odata. Many meditators who can practice successfully this white kasina, they also say white kasina is very good in deep concentration. White kasina is best among 4 color kasina. Banyak yogi atau meditator yang berhasil dalam meditasi kasina putih, mereka juga memberikan komentar bahwa kasina putih merupakan objek kasina yang sangat baik, yang sangat dalam dan paling baik di antara kasina warna lainnya. If they are successful white kasina of the 4th jhana state, at that time, if they want to continue other different types of kasina, such as Art kasina, Vada kasina, Paya kasina, White kasina, Nila, Blue kasina, or Blue-Black kasina, Pida, Yellow kasina, Lohita, Red kasina, and Aloka, Light kasina, or Agasa, Space kasina. It is also very easy. Apabila seseorang berhasil mencapai 4 jana melalui kasina putih, maka apabila mereka mempraktekkan kasina yang lainnya, misalnya kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, dan kasina nila, misalnya kasina warna biru, warna kuning, warna merah, dan kasina aloka, kasina cahaya, kasina akasa atau ruang kosong, maka mereka mampu dengan cepat berhasil dalam objek-objek kasina tersebut. If they already attain up to 4th jhana state and practicing each kasina, if they want to